Hake jotono kha kaham tai hamjamu yaforo khana to January 1 tarik इंराजि bisi ketal ngnani thang tongkha phia Tripura sarokni jengjalni kogrokno salaisani salai koita ketal koita kasam thanglai sang abo sia jodio borong ganang tribal welfare minister saitongo BJP simino Tripura sarokno mothang mannai yang tai babaisa bukhago Tripura mothani bukhakti bo sajago bubagra simino Tripura sarokno mothang mannai haike tinini obese bo chini logo tongo borong ganang sar Mongol Debborma tabukni live streaming tamnai koglamo hangke takoro bukhorok norok paya sakjarotei nai tongmani bagi koimung nargo takoro bukhorok noni wansukma rokno bo share khaimano norok live chat khaimani bisingti khaiei je man sakjarotei norokni tamhnai wansukmung comment rokno sung reply nani bo saito gano haike paya sakjarotei nai tongdi tinini besebo je live stream tamungui Tripura sarok BJP political party khayan nang nei borong ganang Bikas Deborma sakana abono kitingui kwang ma koglam rok phailinai norok nai tongdi haike puila ono sarno lamsogo tinini koglam pandawo khulumka haike sar bahai tongja sari rok sagra sidi kisa kwang ma salni yagulo sungmai koronglaimani belai khena hambai belai khlaino tongthogo o jarana manmani bagai specially nono bo belai khe hambai tini chini 2025 OBC ni paithak sal 31st December o 31st December tini horbar ta jarana sangman sinai horbar tani yagulo hanga khaino sang BC 2026 January 1 tarik o salno sangman nai aboni bagai tinini o BC 2025 no yakar tutini jarawo tai BC 2026 hapai tutini jarawo belai khlai ango jarana manman bagai khaka hamya paro chini Tripura basi rokno chini joto Tripura sarokno nai tongnai luku rokno abon bagai special haino hai hambai lai thangjak tring bisi ketal ni bagai ba hambai tai lai thangjak Christmas sal ni bagai ba hambai tai khana bisi ketal jeng lamsok lainai aboni bagai ba narokno bebakno khaka ham tai lamsogo nangkukmani kok tini sanani bagai tai salainani bagai o jarana mankha tai ang sakbai thangbo kwbang ma sal romoi obohai media phai kok saya balukha যেকোনো কারণে ফানা আং কক সাগ্রায়া হানাই টংমানি ন তিনি বো সাওয়ানো আবো হাইওয়ান সুকজাক মায়া তামঙ্গাং কেবা নাঙ্গৈ টংমানি বাগৈ তাই কক সানানি বাগৈ আনো রিকোয়েস্ট খাইমানি বাগৈ আং কিসা জরানো নাওয়ানো হানাই মাসাকা নং থানি নাকার কাইসা সান্না মুসং মাখাই হাইসে খ্রিসমাস ni salo salnuk jaglanglia belai kesang laijak pore dina kisisa satung paka abon pore mia bo kisa satung paka tini taksik jara satung payako abon bagai cheng jotono kerijanu khongni bororok ba ri kaham chung kaham bas keriba jotono kesang laijak boibo bo hageina jotono kesang lai tongbai khana ang sak bai thangbo kesang jakno abon bising chang tugui paikha tini kaisa programot thamani bagai abon bagai kisa kesang gai tongkha kok satani kisisa jodi kesang marokno tiyei kelai jadi nak kerang saya bapak yang tonganggai nang kani nak sana si sengmong ani thani wo kisati samani abo hangkai tamani bagai ojara wo Tripura sarok BJP party klainana tesa sengmong orono bosakha tini borom ganang Tripura hamkrai mantri Bikas Deborma tai obono karibo kumuni chini BJP party khlai tongnai tai joto takuk tai bukhuk sangni wansukmu ekmatro BJP party ni bisingtei tamni bagai Tripura sarok mathang jagiman hayake te kaisa bokhago chini borom ganang bugra Pradut Kishore Deborma boni bisingtei no o Tripura sarok mathang jagnai hanai wansuk thaniwo je chini bisingo kaisa
contradiction hai ke ba borong thani kaisa one sukmung fel lai mung obo bobo hai okokno tei sanani bagai ang jara kaman bagai hambai ang kebang kok sayawai short play painai tak kubui ke sana thangka hangkai tirpra hasteno chini bukrarok মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীনি বিশিংতৈ 1949 15 অক্টোবর ভারতনি থানি মারজানি বিশিংতৈ जों ইয়াফারি রেমানি जों नुगो আবো আনি কগিয়া আবো ইতিহাস আবো কই কম ভারত হানো তিরপ্রা চালগই তঙ্গ নাকান্দি তিরপ্রা হানো মানে ভারত হাস্তেনি কেরং চালগই তঙ্গ তাই শুধু তিরপ্রায়া মানে অল ওভার ইন্ডিয়া ও যত রাজ্য তঙ্গ যত ইউনিয়ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তংবায় আবনো বেবাক ন বারোঠানি রাজ্যতেই বারোঠানি আইন বাইনা চালানো যাবে তাবুক তিরপ্রা जों जरा কাইসাও রাজতন্ত্র টংমানি গণতন্ত্র হাপাইখা এবং ও গণতন্ত্র হাপাইমানি পরে গণতন্ত্র রাজ্যতেই ন যত কিছু মানথাই শক্তাই কারেকশন এভরিথিং উঙ্গি দঙ্গ খাই তাবুক তিরপ্রানি হামনা চানানি তিরপানি যত বড় রকমের হামনা চানানি as well as all over India প্রায় 142 কোটি বরক ও বড় রকমের বেবাক হামনা চানানি বারোঠানি আইননি বিসিংতৈ বা রায়দানি বিসিংতৈ নখলাই জাগৈ দङ যে আজাগাও তিরপ্রাও जों তিরপ্রা सरने स्पेशली गोबां रकम मानथाय गोबां रकम सानजाक माने गोबां रकम माननामसो माने आबो बेबाक न बाहायकाय फायनाय बियांति फायनाय साबरनाय हिनि वानसो थाखाय इन्डियान नि आइन दा भारत हास्तेও যে আইন তংমানি যে সংবিধান তংমানি সংবিধানनि মোতাবেক বা সংবিধানের যে রুলস রেগুলেশন যত নিয়ম নীতি বিধি নামজাখা আবরকনি বিসিংতৈ ন যত নম থাংজাকনাय যত ख्लायजाकनाय खाय ताबुक ओ जे भारत हानो चालक फां बा भारत न चालगै तंनाय र बो पार्टी नि आबो जों जुदि नायनाय खाय जरा काइसाओ कांग्रेस रक भारत हानो चालक लांखा आबनि यागलो बीजेपी ताबुक चालगै दङ जे पार्टी रुलिंग गभर्नमेंट दङ सेंट्रल गभर्नमेंट बनि बिसिंतै न आइन दक संशोधन कारेक्शन बा एमेंडमेंट एवरीथिंग जत किछु नंगौ ठीक कई ताबुक भारत हास्तेन चालगै तंनाय बीजेपी त्रिपुरा हास्तेन चालगै तंनाय बो बीजेपी ए त्रिपुरानि असेंबली आजागा आइन प्रणयन दङ आरो बो आइन पास दङ बिल पास दङ आबनि यागलो सेंट्रल अर्थात लोकसभा ते राज्यसभा बिल पास दङै लास्ट राष्ट्रपतिनि सय उंखांखाय आ बिल एक्ट परिणत दङ आबो माने चिन गणतंत्रनि जे आइन ताबुक चिन त्रिपुरा हास्तेও चिन त्रिपुरा सरकनि समायछना तयै बा गुबुननि जे कोनो समायछना तयै हायकेबो मुंसाजों मानना सानना तयै जों सानैमानो गाहामखौ माननानि बागै जों चिनि त्रिपुरानि विधानसभा बा असेंबली पास खैरि होखांखै बिल आबो लोकसभा पास दङ लास्ट राज्यसभा पास दङ आबन परे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपतिनि सिगनेचार होखांखै आइनो परिणत दङ आबो हायकिना सिस्टेम उंगै दङ होखांखै ताबुक भारतले बो पार्टीनि गभर्नमेंट दंबा जों आबो क्लियर खै जतन सायमोन भारत ताबुक अर्थात सेंट्रल जोंनि बीजेपी पार्टीनि हास्ते हापां बीजेपी पार्टीनि गभर्नमेंट दङै दङ होखांखै बीजेपी पार्टीनि चालक फां प्रधानमंत्री हायकेबा ते बाकी जे कर्मकर्ता दङै र होम मिनिस्टर थं बा डिफेंस मिनिस्टर थं बा जत मिनिस्टर थं जत तक बीजेपी नि बिसिंतै चालक जागै दङाबा ताबुक नरेंद्र मोदी चिनि बरमगुनां प्रधानमंत्री बने खैरक मंगनि बिसिंतै बने वानसकुंनि बिसिंतै बो जुदिनो मुंसाखौ ग्रना हंगाखाय दिने बो मानो खना बो मानो सारा इंडिया नि जत मानथाय सकताय सारा इंडिया नि जत सानमुं मानमुं आबरक बेबाक न गभर्नमेंट नि अर्थात सेंट्रल गभर्नमेंट वानसुगुं उंगै दङ हंगाय आ जुक्ति मोताबेक माने आबनो वानसुगै जों नायखांगाय एकमात्र केंद्र सरकार भारत नि जत राज्य नि जत मानथाय जत डिमांड आबनो फुलफिल खालामनो एज पर संविधान संविधान रक्षावै कारण संविधान न करै हिंगाखाय गभर्नमेंट दं फानो आबो रैमाइया रनानि साय सिगां संविधान आइदार एमेंडमेंट मा खायनाय और संविधान नि प्रोविजन नायनो जत किछु मा खायनाय
gai tabuk te kaisa phaichingo tin borom gana maharaja Pradut Kishore Dev ni bising tise tini tipra sarak na thangjak nai nei wan sugi tongnai ran bakhak tei ang kisa kop kesar na musungo abo hingke obo Maharaja 1949 ni sigang gai bono mighty power kaisa desh ni afro rajya kaisa desh tir prabo kaisa desh tongmane kaisa স্বাধীন মহারাজার দেশ 184 জনা স্বাধীন রাজা ইতিহাস স্বীকৃত অস্বীকৃত মানে ইতিহাস অস্বীকৃত ইতিহাস বেগ সিজাগিয়া আবো হাইতে রাজা সাবো বুসুক জানা তংখানা আবনো সং আসুক সিলিয়া সাইমানলিয়া 184 জনা ইতিহাস বে স্বীকৃতি রিজাক মহারাজা রকনি হাওয়া আ মহারাজা রগ্ন ও ত্রিপুরানি যে আইন বা বিনি এলাকা বা বিনি রাজ্য বা বিনি দেশ ni আইন বংন প্রণয়ন খায় আপ্রু হঙ্গে বন সুপ্রিম পাওয়ার তাবো 1949 নি 15 অক্টোবর যখন ত্রিপুরা মানে রাজতন্ত্র সবাই গণতন্ত্র হাফ পাইনা নিবাগৈ কেন্দ্রনি থানি মার্জার এগ্রিমেন্ট ni bising ya phari rajaga আপ্রুতে মহারাজারনি থানি আ ক্ষমতা রেখা tabuk যদি না ত্রিপুরানি মুংসাচক মানথাই সান্না মান্নানো তৈ ওয়ানসু কাংকাই আবো ongthong IPF tini NC Deborma ongthong Tripura mothani Maharaja Pradut Kishore Deborma ongthong CPIM ni je Jitendra Chaudhary ongthong alada party ni je kono leader borok bebakno kendro ni thani se ma sannai kendro ni thani sanna nango mane no kendro je sarkar tongo a sarkar ni pradhan mantri ba a party ni je leader koto bon thani ma sannai ei tabuk chungnukha 2009 ni simi IPF ti NC Deborma bising tei Tiparland sanlai phaimani yangot chung ang sakbai thangba IPF ti tongmani Tiparland ni andolano chung IPF tiungai Tiparland sano ajarawa tamni bagai Tripura sarangno mathangnan bagai sabni thani san kendra sarkar ni thani thang sano kendra sarkar jodi Congress hingkai Congress ni pradhan mantri kendra sarkar jodi BJP hingkai BJP ni pradhan mantri কেন্দ্র ও যদি আলাদা যে কোনো সরকার তঙ্গে আ সরকার নি প্রধানমন্ত্রী ন মাসানো গে তাবো ত্রিপুরা থারাও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাইকে বা সাংবিধানিক সলিউশন হাইকে মুংসাচক যে সাপান মাননা সান্নানি গাंगाय বরক বো সানো সান্নাই খাবনি থনি সান্নাই কেন্দ্র সরকার থনি সান্নাই কেন্দ্র যদি কংগ্রেস হঙ্গাই কংগ্রেস নি প্রধানমন্ত্রী বা কংগ্রেস নি থানি কেন্দ্র যদি বিজেপি হঙ্গাই বিজেপি নি থানি মা সান্নাই আবনে সিস্টেম যে সাপান অংথং কেন্দ্রনি যে চালক ফাংবং নিথানি ন মা সানো হংকাই তাবুক কেন্দ্র যদি ন রেখা হংকাই আবহ মহারাষ্ট্রনি বিসিংতি ন ত্রিপুরা সরং মথাংজানাই আবহ হাইকুনো ক গিয়া আবহ আং মঙ্গলনি বিসিংতি ফানো আনি ডিমান্ড ন কেন্দ্র গো সিকা হংকাই আনি আসান মুংনি বিসিংতি ত্রিপুরা সরং মথাংজাং মানো আবহ তেই খরকচা বরক বজে ডিমান্ড খেমানি আ ডিমান্ড ন কেন্দ্র গো সিকা হংকাই bini bisingti fano motangjak mano abar ang Mongol Deborma je sanmano kendro go siangkai an adiman bai motangjak liya Maharaja je sanmani adiman jodi kendro sarkar liya Maharaja bo motangmalia bo Maharaja fano karon by designation by Maharaja by doctor ba by mane tamnai high profile nika khorcha borok thomabani motangjagi maya tamkai kendro ni ainche motangnai কেন্দ্রনি চালক ফাংবং নি খাইরক মা বাইসে जों মথাংজাকনাই তাবুগ্রামদি খরকচা সাধারণ খরকচা বরক XYZ যে সাপানো ব যদি না সাধারণ বরক সম্পন্ন বিন আর ডিমান্ড নি বিসিংতি ত্রিপুরা সারং মথাংজাকনা নি ভাগৈ বিন আর ডিমান্ড ন কেন্দ্র সরকার কার্যকরী খাইরি খানকাই আর বিনি ডিমান্ড বাই মথাংজাক মানো বনি সাইতেবো হাই প্রোফাইল নি বরক মহারাষ্ট্র এটা হাই প্রোফাইল নি বরক বা অব হাইতেবো হাই প্রোফাইল নি বরক তঙ্গ শিক্ষিত বরক তঙ্গ জ্ঞানী গুণী বরক তঙ্গ bini diman no jadi no kendra sarkar gosi liya ngakai bina diman bai matangjak ya phano man awon bagai matangjak na ni bagai Maharashtra ni bisingti simina matangjak nai utte khorkan bisingti ki matangjak ya NC Deborman bisingti matangjak nai te khorkan bisingti matangjak ya ain ok saya ain hinga ngakai bo diman no কার্যকরী খ্লাইমান এবং খ্লাইজাক খাংকাই আবো বাইনা মাথাংজাগ আবন বাগৈ সাবনি বিসিংতি সানজাকখা আবো বরকক ইয়া বরকক হংকে যে সানজাক মানে আবো কার্যকরী দেমখা আবো সে বরকক আবন বাগৈ তাবো আ কার্যকরী খাইনিরাক সাবো হংকাই
tabuk ni dinner tini ni dinner tabuk sik jara hangkai BJP tangai BJP ni hangkai central government Pradhan Mantri Narendra Modi awan bagino borom ganang sini মন্ত্রী ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দা বর্মা সানা নাইখানা যে একমাত্র বিজেপি সিমিন ত্রিপুরা সারকনো মোথাংবো মোথাঙ্গি মাননাই ত্রিপুরা সারকনো মুংসাতক রখানকাই रै মানাই যেহেতু সেন্ট্রাল দं যদি না সেন্ট্রাল বিজেপি গरै বিজেপি রক रै মাইয়া গাंके হয়তো অকক সাগলাত খামো আবনি বাগৈ আং অপয়েন্ট তাকাই অকক না সানা নাইনাই আবো মহারাজা সিমি মোথাং মোথাং মাননাই তেগে মোথাং মাইয়া বন বিসিং সিমি মোথাং জানাই আবো ইয়া kok gangkai tabuk kendra sarkar je samu ba je point na tui je mathang jak nai abahai issue na tui akoi jedina agogana adena mathang jak nai abon bangi top ba wansungna nangmani gangkai kendra sarkar je riman nai bosi kar ang bodi maya maharaja bodi maya NC bodi maya XYZ bodi maya riman nai ge kendra केंद्र हंगे नरेंद्र मोदी अब प्रेफरेंस मोते हंगाकाय बीजेपी हापांग हाय के बा केंद्र हापांग बरक न ते प्रसारंग बगै मंगसाच खलाय मनाय मथांग मनाय रै बरि मनाय बेलखेला हामबाय सार निनि कक लामनि तिनिनि कक बथमातो आव कोनो একটা ডিমান্ড যে ফ্রু আবো তামনে গসিজাক মানে ইয়াক বলো ইমপ্লিমেন্ট ওংখাংকে বো পরে সে আ ডিমান্ড সে মোথাंनाय অথবা মোথাंया প্রশ্ন ফাই বেলেখিন হামেমো কাইসা কটাল কনসেপশন কাহাই নংকা एक्चुअल के অবতিন অবতো প্র্যাকটিক্যাল কাইসা তামনে কগলাম সিবা ওকে ধাবু ককংকা স্যার नि थानी मो बेलाइखै इम्पोर्टेन्ट ति प्रश्ननि बगैबो इम्पोर्टेन्ट हिन्नो मा वानसुक सिनाय जों नि थानी अबनमति सिलाय नांसिनाय ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट जेटा त्रिपुरा मथा ताई त्रिपुरा हास्टे गभर्नमेंट ताई सेंट्रल गभर्नमेंट नि बिसिङाव साइन खाइलायमोन अबतो साइन खाइलाय पेलायखा ओंखाय साइन खाइमानि यागुलो फानो ताबुक त्रिपुरा मथा नि सापोर्टार रक नि ककंखा साइन खाइ पाइमानि यागुलो टांगै इमप्लिमेंटेशन खाया ताबुक उ सकांगो थांनाय तामनाय 13 तारिख डिसेम्बर 2025 साल मारिओ डाइरेक्ट साइरखा तामनाय त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जे नरक 6 मासनि बिसिङाव कोनो आन्दोलन खाया तंनानि कक किन्तु नरक खाइया ओके आबनि बागै बो इमप्लिमेंटेशन खाइलिया प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि जुक्तिनो नों बाहाय ओंजा नाइदि अब गाइसे एग्रीमेंट बा एकॉर्ड त्रिपुरानि लाइबुमावो गणतंत्र हापाइमानि परे गोबांमा एकॉर्ड दंमानि जों मुखा गोबांमा एकॉर्ड अब एक्टिवेट बुंखा हयतो गोबांमा एकॉर्ड एक्टिवेट बुंसुगिया बा आंशिक किसा पार्ट उंमारक जों नुगो एकॉर्ड न जुदि नायनायखान काय ताबुक लेटेस्ट जे महाराजानि बिसिंतै बा त्रिपुरा मथानि बिसिंथि खाइजाकमानि आबो त्रिपुरासा एकॉर्ड नै बरं बुंमुखा आबोनि साइ सिगां आईपीएफटी त्रिपुरा गभर्नमेंट ते सेंट्रल गभर्नमेंट 2018 आपरो कैसे एकॉर्ड उनका दो अब के हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी ने बुंगे अब वो एकॉर्ड न अबनि साइ सिगां जों तेबो नुखा जे आमन परे ते कैसे जों नुखा अब हंकाय त्रिपार्टाइल अब हंकाय चतुर्पाक्षिक अब हंकाय रियांग दो रियांग ने लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव त्रिपुरा गवर्नमेंट मिजोरम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोरम गवर्नमेंट ते रियांग नि रिप्रेजेंटेटिव अब खाय चाइटा पक्षतियाकै बगबो एकॉर्ड खायगा आ एकॉर्ड किन्तु एक्टिवेट उखा कार्यकरी उखा रियांग रगनो तिनि त्रिपुरावो नारकनाय बंनि बागै परमानेंट सेटलमेंट नि व्यवस्था खायजानाय अब खायजाखा बंनि भूत अधिकार एवरीथिंग सुजुग सुविधा बरक माननाय रजाकनाय अब बेबो रजाकखा आ जे एकॉर्ड माने चतुर्पक्षनि जे एग्रीमेंट बा
accord abo kintu activate dungkha bongno je fund tan everything rena nangmani provision rena nangmani rehabilitation rena nangmani abor bebag rozakha aboni sai silang jeng TNB accord nukha TNB accord abon sai kasarma jara ATTF accord basung nukha TNB accord ni bising tita mata masung mankha abor nukha ATTF accord ni bising tita mata mo mankha aba hite gobang ma accord no chini tirprawo khlaijakha but tirpra central government ba a particular ni abor khlaijak mani ching nukha অবরক ন যত কিছু ওয়ানসগি নাই খানকাই তাবক যে লেটেস্ট যে ত্রিপুরা একট নি ত্রিপুরা মতান বিচিন্তি খাইজাক মানে তাঙ্গই মানে কার্যকর উঙ্গা হ্যাঁ কেবা উসগাং তের তেরিগ বরম গনাং সিএম তিনতির মানে ব যে সাতানি আবনি যুক্তিগততা বসিত হ্যাঁ রিবা ঠিক আবরক ন আবনো তৈ সানা থাঙ্গা হাঙ্কাই আ জায়গা পয়েন্ট chini borom gram CM samani nang a agreement hai ke ba accord to je kok reject tongmani a kok na nang violate khlai jeta violate khlai ka gai chaya khlai ya nei tongmani go simani mane movement ta khlai di movement khlai ka obo hai ta khlai di obo hai khlai ka obo hai ta khlai di khai ka kintu particularly a jaga o sana thanga ka ang opok se sana na yo जों क्लियर नि बागै चिन टिप्रा सरक क्लियर नि बागै बा नाय तंनाय ताखुक्तै बहुक सं क्लियर नि बागै टिप्रा सा एकॉर्ड आसले तमत आ एकॉर्ड न एक्टिवेट खैगा हंगाय चिन बसक बेनिफिट अबसे चिन मेन वन सगनानि नाम ঠিক যেমন হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি আ একॉर्ड খাইছানিব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাই আইপিএফ টি পার্টি high level modality committee khatani wo ang sakbai tang ba jara IPF tungman bagai abno ti kaham saimano hoyara sin tirpura duiba chini ministry of home affairs aroni hoite je secretary bohong kai chairman a committee ni ajara duibar tirpura phayoi 33 jana tongo banga committee official a 33 jana bai meeting khlai high level modality committee aratam tongba aratongo socio economic language culture kani land right tai abo hai kai pasata point do ঠিক a point do কার্যকরী বসক উংখা হনে ওয়ানসক নাই kai abo তেমন বেশি কার্যকরী উংলাংলিয়া high level modality committee ne je accord খাইমান tabu o jaga wo tamota tipra sa ekota abose prosta o jaga bo a point tongo je point naki high level modality committee tongmani social economic language land right political right tai tugita kite ko ekta point a jaga obo ya a jaga asole social economic language education culture land right obo haira abo asole সংবিধান নিমতে boba haikai sajak sejak obono nai nai kan kai je kono government no a the right no priority nani a right no preserve khaina raknani a right no save khaina raknani abo joto সংবিধানন tongo joto kon tongo hoyeres abu pai jeng tak besek cha chini je imang naharmani fulfill ungoi man ude ungoi no abo hai tamu ti pramotha party khamani uddeshya tamu ti pramotha party wo bororok bud dulaya koi ti pramothan bisingtei maharaj ni bisingtei mathangjak sinai newan suman uddeshya tamo ba bo point na hari hinkai ekmatra sung alada rajyo man khangkai alada rajyo sunam khangkai Tipaland or Greater Tipaland just upon khangkai tipra sarang mathangjang na kaisa scoop tongo nang jodi alada rajyo ungi thangkai ar a point a ekot joto point tomana kaisa pano bad dia oi joto na khobja nini finance indi nini tabo khono jeng finance ni power na nangnai baksa no direct funding na nangnai baksa no obahai khaina nangnai kintu nang finance no nang jodi direct funding khlaina kai central theke as a provision abo সংবিধান tamosa ain tamosa abrok jeng nainani nang aino srai ke kaisa no kok sijak tongo
ভারত দুইটা সে বিনি উকতঙ্গ মানে সরকার দङ আচ্ছা কাইসা হাंखे কেন্দ্র সরকার তে কাইসা হাंखे রাজ্য সরকার সরকারও হাंगां কাইসে ট্রেজারি উংনাই সরকার ছাড়া কোনো ট্রেজারি উংয়া আচ্ছা ট্রেজারি মানে অ্যাকাউন্ট কেন্দ্র সরকার থেকে রাং ব্যাংতি ফাইবা ট্রেজারিটি ফাইও ত্রিপুরাও কাইসানো ট্রেজারি দङ ত্রিপুরা গভর্नमेंटनि মিজোরামও কাইসানো ট্রেজারি দङ মিজোরাম गभर्नमेंट মণিপুর নাগাল্যান্ড বা আসাম যেসব তো কাইসানো ট্রেজারি দङ একটা রাজ্য একটা না ট্রেজারি तक सेंट्रल गवर्नमेंट नि सेंट्रल ट्रेजारी अर्थात स्टेट ट्रेजारी ओ दुईटा से ट्रेजारी दङ आ ट्रेजारी अब परिष्कार आर्टिकल नि 166 आ जगह सराय सरिकै आपकग्रक सैजाक दङ नों डाइरेक्ट फंडिंग एडिसिनो रह दिखनै साव एडिसि तो कैसा वो सरकारी दा वो तो असेंबली या मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देयर आर वेरी डिफरेंट legislative assembly by district council mo kaisa autonomous body edco joto fund faimani abo bebak na grant in 18 bisingti se phai special fund a fund rajya sarkar ni bisingtei rajya budget project lai riman bisingtei ha paimani fund se edc ni joto kharos abo rajya sarkar ni bisingtei central hor jago direct central hanani provision koroi कई तबुक एडीसी रक जैसे कोन डायरेक्ट फंडिंग सानै तंगदि ऑपोजिशन माया तांगे रे माया एडीसी नि ट्रेजरी सेक्रेटरी हिंगाय वो अकाउंट रो हरना बा सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य काइसे से ट्रेजरी हिंगा आरो नमा फाइनाय त्रिपुराव 2025 2026 नि जे बजेट अधिवेशन बा आ बजेट खाइले थनिव प्राय 35 कोटी 34,000 something प्राय 35,000 कोटी बजेट खाइजाखा व्हेयरएस आ बजेट आरो एडीसी नि सहजक दखबिन खबजाग एडीसी नि हनै गताल खाइयै आलादा खाइ रहया अब त्रिपुरा गभर्नमेंट नि बिसिङन जतन खबजा ओ 35,000 कोटी न जत खबजा हे तबो चिन्ति प्रसरंग मथांजाकना नि बागै हे दिबा मथांजाकना नि बागै जे तिप्रसा एकॉर्ड मते एकॉर्ड हाई एग्रीमेंट से एग्रीमेंट हम्पनो आजागाले नंग मथांजाकना नि बाहाय बसकता आबसे प्रश्न मथांजाकना नि उदेउंनो सम्भव देउंनो आ एकॉर्ड चालु खाय हिमबो तबुक आं सकां साका जे एग्रीमेंट बा जे एकॉर्ड एक्टिवेट खायजाकना नि मतो आबो खायजागै पाइखा 10 बे एकॉर्ड खायथानिवो बिजयनांखालनि बिसिंतै 3टा सीट जों अलरेडी मानि पेखा अब एकॉर्ड नि बिसिंगो एटीटीएफ एकॉर्ड खायथानिवो आजागाबो जोंते 3टा सीट रजाखा एडीसी नि जे सीट नते खायमानि अबनकारै रियां पुनर्बासन नि बागै सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट आ एकॉर्ड खायजागै पेखा के अब हाइकै जतो एकॉर्ड खायजाखा अब सैसैनो आइनगत एक्टिवेट खायमानो हिंगांखाय आबनो खायजागो के आबन बागै ताबुक बंगने अजे एकॉर्ड तिप्रसा एकॉर्ड न खायथुं खायनानि नांगौ आं कुनो समय बंग बाय दिमन एक मत न तिप्रसा हमनानि बागै जे कुनो जागावो जे कुनो वानसुक मंगो आं दङ आं कुनो आलादाया आबो बाय कंगिया के ओ जागा थांते ताई काइनि सुमुं दंखो अब यागुरनो पाइलेसिनाय ताबो ककुंखा सालसा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट फायै बरंगनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा साखाजे तुमुं बीजेपी टीटीएडीसी पावर फाइमान खांके आफ्रो 125th अमेंडमेंट नो बरक इम्प्लीमेंट खाइने हंके ताबुक अबनति सार निनि वान सुमुंग्रकले बाहाय कुबै टीटीएडीसी हाफांगो पावर बीजेपी फाइदे मानो ओके फाइबानि यागलो फानो जुदि 125th अमेंडमेंट ताबुक बीजेपी थांगाय खाइमानो हंकाय तिप्रा मथा तंफुरकाय तांगै खाइमिया अबनति लुक्रनो ताम सानायसा ताबुक आकगो हायनो हाय क्रिटिकल आं आकग्रगनो साना नाया साया हनै वानसुगै तंमानि
ইয়াকে जों পলিটিক্যাল লেকচাराव অনেক কিছু সাইমান খামু Oh. মানে পাবলিকও যখন जों নাকি প্রোগ্রাম খাইফोराव অনেক কিছু সাইমান খামু কিন্তু কিছু কিছু কক দङ সাতক গিয়া Oh. Oh. আবন বাগै সানা নাই যেহেতু নং বাইকিसा কুইশন রেজ খেজাক খাবা তিসা জাক খাবা আবো কিছা সাই হাঙ্গাকাই নাইনাই রক হয়তো আফসোস দংরগি ঠিক, থানাই ঠিক। হয়তো বা আবো তামজানি কিছা অন্যরকম খেবরক ওয়ান্স আবন বাগै আং আসক বিসিংনি কক সাইপানো শর্ট ক্লাই সাই থাঙান ঠিক ঠিক নাই নাই দে তাবুকনি বর্তমান হুম তিন বা যোগ বা জরা ববা হাইবা গণতন্ত্র হাই দিবা হুম গণতন্ত্র মানে লোকতন্ত্র জনগণ বাই প্রতিনিধি চংজাগ আর প্রতিনিধির শাসন খাই হাই দিবা রাজতন্ত্র আলাদা আবকে রাজারও বই শাসন খাই যাগ তাকে লোকতন্ত্র গণতন্ত্র মানে জনগণের দ্বারা by the people for the people of the people, people. but majority people must be granted, that is লোকতন্ত্র লোকের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হাইসিবলে जों नुखा गोबां मानो चिनि एडिसि हाबांना जों जुदि नायनाय खांगाय एडिसि 7 शिड्यूल मानो 1982 मेन एक्टिभै दङ 6 शिड्यूल मानो 1984 ঠিক है दिबा के जों एडिसि हाबांनो बा एडिसि न तोनानि बागै साबो हार्ट एन्ड सोल आन्दोलन खालायगा बा डिमान्ड खालायगा बा साबोनि खैरक मंनि बिसिंति ब जराव जों मान खांगाय आबो टोटेली आजागाव चिनि टिउजिएस लाइसेंस सत्ता टिउजिएस जे पार्टी बंनि अबदान आजागा दङ जों अब केबो अस्वीकार खायचाया फियाबा बरक थिंना सानका दो सानफानो इमप्लिमेंट যখন ख्लाय रिजाक खा फिया आबनो जे मॉडल जे आइडियोलॉजी व तांना निखने वन सक माने आतले वन सक नायरा आजागाव हाबि माने लिया ঠিক माने टिउजिएस ने लीडर्स रक जे आइडियोलॉजी तय जे वन सगै एडिसिनो सान माने बरंनि थानी जुदिनो सरकार टंका हंकाय बरंनि मते ख्लाय मांखामु किंतु सान्या सीपीएम पार्टी बा जीएमपी पार्टी रो बरक एडिसिनो नांगजगिया सान्या सानै तुखा तेकैसा पार्टी बा तेकैसा लीडर्स रक तेकैसा नेतृत्व रक आरो गभर्नमेंट बा प्रशासन चालकनानि बागै दायित्व रजाका तेकैसा पार्टी रक ঠিক माने सीपीएम रक सानै तुया हंगे बंगथाने आ आइडियोलॉजी बकरे अ जगह करे तामो नि बागै एडिसि नां एडिसिनो ता बाहायकि चालकनाय आ वानसुक मंकरै आबनि बागै माने एडिसि जे पारपस तिप्रसंनि हामना चानन बागै तुखानो तिप्रसंनि रक्षा कवच नैसं हनि वानसुक माना इन प्रैक्टिकल रक्षा अंलिया तांगि रक्षा अंगिया बंगथाने आ आइडिया किसिकरै আচ্ছা खरकचा इंजिनियर दो बो जेवान सुगी बो आर्किटेक्ट खलायो आ आर्किटेक्ट खलाय माने बननो रिस नाम रखांकाय परफेक्ट बाबे उंगि खामो আও तो ठीक, किंतु बो आर्किटेक्ट खाय रेखा बिने बखावो वान सुगी आइडिया खलाय मो मति जाकाम किनो मति जागा मति नाय किंतु जखन नाके आबनो तांगनानै थांपुरो हंकाकाय उ तेई खरकचा बिने तने अज्ञान करे बो तांखांकाय बा खेलाय खाता no kanai ting tonggo hompano jebabe jewansuk monggo khaina nangmani abo khaimi angnai thik abo hainong ka jarawa a jara টিউজিএস ni leaders rok judina a edisi প্রশাসন ni malik ungkhangkai ek rokom a jarawo yawi tamungkha cpm ni leaders rok bisingtei joto bosor borok mang chal sasun kai thangka abon bagai o architecture je khaina ni wan sukmani hai yawi thangka tabuk o jaga obo haino ঠিক tabuk 125 125তম সংবিধান সংশোধন খালায়াকয় অর্থাৎ 6 শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট খালায়াকয় এডিসি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল না টিটিসি টিপ্রাল্যান্ড বা টিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খালাইনানে আইডিयोलॉजी ले साबा आइडिया ले साबनिबा আবো বিজেপি নি आबो तो टिप्रा मथया আও टिप्रा मथने आर्किटेक्ट जाबो आबो के बीजेपी ने आर्किटेक्ट হ্যাঁ बीजेपी ने वन सुगई नॉर्थ ईस्ट दसटा जे एडिसी न একই সঙ্গে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন যেমন টিটিএডিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দো
Aba haikena Karbi Anglong, aba haikena Dima Hasa, aba haikena NC Hill, borok no. একই সঙ্গে 10টা যে এডিসি ন অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খাইনানি বাগে প্রপোজাল সাবর হরবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ বিজেপি হনিমানো আইপিএফ টি বিজেপি নি জরাও আইপিএফ টিনে মদত দङ ইয়াস আং অস্বীকার খায়া যেহেতু চিন্তি প্রসাং প্রেমন্ত্রী আদারা মেবার কুমার জমাতিয়া বিনি জরাও যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট বট নোডাল ডিপার্টমেন্ট বলে নোডাল ডিপার্টমেন্ট বাকি বিন থানে আর নলেজ বিন থানে আর দায়িত্ব দङ ফাইও কিন্তু আইপিএফ তিনি ডিমান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল या आईपीएफ তিনি ডিমান্ড করতে পারলেন সেপারেট স্টেট ফুল প্লেজেস স্টেট পূর্ণ রাজ্য কাছে আলাদা রাজ্য সে आईपीएफ তেরো কোনো দিন ফানো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ডিমান্ড পাইয়া হেবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি যেহেতু 10টা এডিসিনো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খাইনানি বাগে মতামত সানহকা আফর आईपीएफ তে অস্বীকার খাইয়া आईपीएफ তে গসিকা ইয়াস অবচাও আলাদা রাজ্য উন্নয়ন বিভাগে যে ডাব কানা নাংমানে অবব ওয়ান কাইন্ড অফ ডাব ওয়ান কাইন্ড অফ স্টেপ হে দিবা যেমন ত্রিপুরা 1949 ভারত মার্জার এগ্রিমেন্ট পুরো আদার ত্রিপুরা উপ গভর্নমেন্ট মানে পূর্ণ রাজ্য ইয়া 1949 গ শ্রেণীনি রাজ্য হনিতে স্বীকৃতি রিজাগো সংবিধান 1996 ত্রিপুরা সেন্ট্রাল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ডিক্লারেশন রিজাগো 1963 ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হনি ডিক্লার রিজাগো আজরা হাঙ্কাই পুইলা চিফ মিনিস্টার সচিন্দ্রলাল সিং 1972 से ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য স্বীকৃতি মানো এই চং এডিসিনো आईपीएफ तिनिंगै पूर्ण राज्य सानलायो फेबा पूर्ण राज्य उंगनान साइ सिगांते कयेकटा दाब काना नांगमानि आ दाब न वानसु यावै डाइरेक्ट एकलाफे माननानि मुसुं फानो दापे दापे काइ थाना नांगमान बागै अबो बगाइसे दाब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टेरिटोरियल काउंसिल खलाइका गाय आबो काइसे दाब आमन परे ते काइसे दाब होइतो काना नांगमान आबो काइ सेंट्रल यूनियन टेरिटोरियल काउंसिल आमनि परे हंगाय नेक्स्ट प्रमोशन राज्य साराते कुन जारे राज्य नंगाय आबो वन काइंड ऑफ स्टेप हनै वन सुगे आकै आईपीएफ तरक सपोर्ट खायाकै अनेक बाबे हेल्प खायाकै ऑफिसर टॉफिसर आंसाक बैखांबो आमनकै अनेक ऑफिसर बै कक मसालायका आजाराबो जेहेतु मेबर सार ब फुल्ली आजार अब दायित्व नाजाकबा ठीक आबो हाइख्लायाकै फाइमानिसे आबो আসলে एक्चुअली अब सबनि डिमान्ड हिंगांकाय बीजेपी नि डिमान्ड सबनि वानसुक मुंगै बीजेपी नि वानसुक मुं आं आजरा आईपीएफ तिफाना जोंबो अस्वीकार खायनन कगिया आबो बजारा आईपीएफ तिरखनो अबचिनि डिमान्ड से हनै तंकांकाय आबो सम्पूर्ण अंशुगिया आबो तिप्रामथा जदि साइ तंकांकाय आबो चिनि डिमान्ड से हिंगाकाय आबो टोटली जीरो कारण आजरा बक मथाचे कायाखो पार्टी से उंगियाखो Pero Tipramotha Party mo 2023 yung TMP Tipramotha Party 2021 borok Tiparlen State Party ba siya budbusawa 2021 ni JADC wo Tipramotha hnik tangnay ra borok ba TSP Tiparlen State Party na a certificate ba siya ba a register ba siya borok busawa ba AMDC rang ni joto na abo a certificate siya bong ni ओके सर इनका बेलेखेन हामबाय निनि आनसार तो सोंमानि पाइखा खा खायो ताबुक सरासि जना नाय दङो ताखरो बुखरक नर खाना खाना तामुंगै 125th अमेंडमेंट बीजेपी टीटीएडीसी नि पावर अफ फाइखांकाय अब इमप्लिमेंटेशन खाजिनि कक साजाका बरक मनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा पाइथाकनि कक सर कक उखा जे रोमान स्क्रिप्ट हर कक अबनति स्टेट गवर्नमेंट नि जे स्टेटमेंट नो सार नों बाहायमा दं नाइडी रोमान स्क्रिप्ट अर्थात स्क्रिप्ट नि इशू स्क्रिप्ट नि इशू वेरी क्रिटिकल जों बाक्सा अबनति गबिर हाबो बाक्सा अबनति गबिर हाबसुगिया बाक्सा का साका साकावा तो यो आ गोबां मनो दङ किन्तु बाक्सा आ दङ बरक एकेबारे दै तलतै दङ बाक्सा आतंग ब मादार कतार मादार तंग बाक्सा आतंग सागा सागा तंग कयेकटा स्टेप स्टेप टू स्टेप आवन बागै जारा आ चार्ज खलायनाय र आ पालिनाय र बरक नि थाने नलेज काहाम तंग
যত গভীরতা বো হাবনা চিনি বিসিঙ্গ বো হাইনো চিনি লিডারক বিসিঙ্গ বো হাইনো जों स्क्रिप्ट नि मेटर न तैयाखै सिरियास kai बिसिंग besek jana habya saimiya kitu saga जों अनेक जना नगो बिसिंग नि न सिजाक मा कम सागा नि हिंगा kai सिजागो बिसिदो ठीक अब है कि न स्क्रिप्ट नि इश्यू न तैयाखै कताल को ग्याबो प्राय 1968 नि सिमिनो स्क्रिप्ट न तैयाखै बरं थानि काइसा वानसुकमुं मुचुमुं सान अबनति गोबां मुभमेन्ट गोबां आन्दोलन ताई गोबां रोखोम डिमान्ड फाइमानि उंमानि नुकमानि गोबां बरक कक सालांमारबो जों नुगो बे आनि थानिओ काइसा कन्सेप्ट बेलाय खलाय कन्ट्राडिक्शन नां काइसा कन्सेप्ट बेलाय के कन्ट्राडिक्शन नां आनो संका ताबो नों मीडिया अंगै रोमान स्क्रिप्ट न तियै निने वान सकमं हेकेबा राज्यनि गभर्नमेन्ट जे स्टेटमेन्ट दिमना तै निने रिएक्शन हाइनो बोला ना यस अब हाइके जे छाना थांगा गाय आंखै ता साधारण काइसा पाब्लिक आंखै पाब्लिक हजार लाख दंगो चिन्तितफ्रागो बरक जतन साधारण बर जखन काइसा डेजिग्नेटेड चेयर डेजिग्नेटेड पोस्ट माने डेजिग्नेटेड चेयर आसु खांखाय बिनि पावार नालो जामै थां जेमन लोकतंत्र बा गणतंत्र हे दिबा गणतंत्र जनप्रतिनिधि बनो माइटी पावार ठीक जे बरंनो जों भोट देवै आखै एमएलए सनामै रेहरका आ एमएलए नो मिनिस्टर ngui बस सीएम बंगui चीफ मिनिस्टर ngui आ कोनो एमपी नो बनो मिनिस्टर ngui सेंट्रल नि आ सेंट्रल नि मिनिस्टर बनो प्राइम मिनिस्टर बंगु हे दिबा ठीक ताबो कक रगनो प्रश्न रगनो आनो सोंयावै आनि मते आनो सोंयावै तिनि सै कुचुगो तंनाय जों जे बरंनो रिप्रेजेंटेटिव सनामै रेहरका एमएलए हे केबा मिनिस्टर हे केबा तेबो कुजुक लेवल नि जे तंनेरा बरकनो संकै तेबो एप्रोप्रिएट उं खामुं हनै आं मानसु हाइफानो संखाबा आं मा सानाय आं मुचुं या फानो आनि कगले बसक नांना आनि कगले बसक जागा सगिनायबा आं एसेम्बली मा हाबिया एसेम्बली आं कक सानने राइट करे जेहेतु आं जनप्रतिनिधि या एमएलए या हे देबा ठीक आं डिसिसन मेकार थांमाया तांगले हेमबा आं मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हेंगे डिसिसन मेकार थांगो कैबिनेट मिनिस्टर बरखे डिसिसन मेकार थांगो सीएम हेंगा कैतो कैबिनेट नि बा असेंबली नि बो गैदो टॉप हाय दिबा बोनि सैते पुतुग लेवल तं पीएम प्राइम मिनिस्टर हाय दिबा हे ता इश्यू न तै रोमान स्क्रिप्ट इश्यू न तै आखै तामा सानाय हनै वान सकांखाय आंखाय आबो अनेक किसु काय वान सकै नाय माने आबो कैसा पॉलिटिकल थंक्रं रक थंगै आमिंबा थंगो सिनजोबा लेंगो अपोजिशन जे तंगजागो ताबो आं साना नायनाय अजागाव डेंजरस ककब्ला अच्छा रोमान स्क्रिप्ट आं पार्टिकुलारली पर्सनली आं हामजागो एवं आं नांजागो आबोनि लजिकल आं थानेरागो गोबां मोनसाका तांगै रोमान स्क्रिप्ट रोम साम्राज्य रक 350 ता स्क्रिप्ट नामता 350 ता स्क्रिप्ट नामानि बिसिंग इंग्लिश कक सानाय रक आ इंग्लिश कक सानाय रक बासिवै बरक 26 ता लेटार बासिवै नाखा आ 26 ता लेटार ए बी सी डी हनै जों जामान मानि आ 26 ता लेटार ब बायनो बंनि माने इंग्लिश भाषानो सैनानि बागै यथेष्ट अब हायने बर वान सुगिना खाय एवं सारा पृथ्वीनो बग दखल बखलायका इंग्लिश कक सानाय रक इंग्रेज रकनि स्क्रिप्ट या किन्तु म रोमान रकनि स्क्रिप्ट से अब हायकेनो बग रोमान स्क्रिप्ट न माने सुदु बग्या पृथ्वीयाव गोबां मा देश गोबां मा राज्य गोबां मा भाषा भाषिनि कक सानाय बरर बरक बंनि जानि ट्यून जानि डायलेक्ट बंनि जे तर खरां बं जे pronunciation যত কিছু ওয়ান সুগিনায়াকই माने टोन बाय डायलॉग बाय चिने ककनो सैगांखाय आबो मोटामोटी एप्रोप्रिएट इंगियो आबो हायके वान सुगो हे आबो हायकेनो जों कक ब्रक सानायरा तीन तिरप्रा स्पेशली जों सरकारि बाबे जरा कैसे बांला ताबो सरकारि भाषा बांला जदिबो कक ब्रक नबो सरकारि भाषा खलायका
abon pore jeng tirprawo te alada leng okhor script to jeng te nugya hingke english to abo to jeng ingraji boy pori thani mano ke ba roman script bai mano he obono karai jeng te devanagari rok tongo he ke ba sanskrit tongo jeng jeta pori phaimani naturally jeng usukno siu tini malayalam hindi nin telugu rok ni a language a script rok china ro sakpaya jeng sibu sia pori bomaya rok no hai ke ba alada dafani te kabuni je nungmani wal to kabang man script no gosan aborok china ro sakpaya jeng abna tei sai bomaya ঠিক संस्कृत न परिमाण कम बेसी देवनागरी जे हिंदी जे चंग सिलेमानी आबरक न चंग नुगो परिमाण ताई रोमान स्क्रिप्ट बाय एबीसीडी अर्थात इंग्लिश सिजाक इंग्लिश परिफाय ताई बांग्ला बाय चंग नेचारेली आमसंग न चंग सरंगै फाय आबुनि बिसिंगो जिनि कक बरक न सैना थांतानि वो किछु किछु जागावो आ स्क्रिप्ट बाय चंग सैमैया जेमन टिक सैना थांतानि टिक सैना थांतानि आ शब्द न जों टिख्लायमेया कबुनिव जेमन सरय सरया रसि दीर्घी बा क ख ग ग हनै जों जे जत 42 टा लेटार टंगानि बांग्ला बाय आबो बाय जत जागा खातिया अनेकतानो सैमानो अनेकतानो सैमेया हिंकाय ताबुक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय नायखाय टिक न टी डब्ल्यू के ट उ आबो हाइकेरक जों सैगांकाय मानो cái textnya gothogo aboni bagai no tini jara tipra sara beshirbag no wansugoi suitani subidan bagai abo wansugani no bad dongkha mane bangla script hindi nini devanagari hindi xyz hindi sanskrit hindi ba alada je script rok no bai gothog thaya piaba roman script bai gothogo aboni bagai borok wansugka angsak bai tangbo abono wansugo ta kaisa kok ngai obo kaisa logic do bangla script no ang chajagi akok saya bangla language hinan bagi bangla script enough kok brok language hina thang taniwo unsugya aro ekabar 100 to 100% sai gabang kok chawo akok boya haifano motamuti kobuni script sai tekcha roman script bai chawo abo hai naita jemon bangla o besugba tabo 40 টা তঙ্গ ব্যঞ্জন বর্ণ ক খ গ গ তো তে 12টা তঙ্গ স্বরবর্ণ টোটাল 52টা আমন পরে ব যুগ্ম অক্ষর তঙ্গবায় তে আকার শিকার অবহাই রক তঙ্গবায় আব আলাদা খায়াকই মাসিও এ খরক চে নিউ বর্ন চেরাই আতাই কতাল আতাই জাক চরাই ব কোন স্ক্রিপ্ট বসিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বসিয়া কোন সিয়া বন যদি ন তরি লগি ফরনা থাঙ্গাঙ্গাই যেমন চিন কক বরগ্ন সৈনা থাংতানেও 26টা অক্ষরের বিশিংচে 26টা নাম সুগিয়া 21টা সে নাম কিছু কিছু আজাগাও আলেটার না বাদ দই जों সৈমানা আবো চিনি অকক বরক সৈতানে আবো অ্যাপ্লিকেবল ইয়া 21টা বাইনো নিনি মনের ভাব যত প্রকাশ খাইমানো 21টা ন সরংনা যেসে কলাই নিশ্চয় 52টান লগিতে তে যোগ তংবাই মানে আবরক সরংনা নিচে কথিন সংযোগ আর সাইন্টিফিক্যালি লজিক হিসাবে ব মানে খরকচা কতাল চলাই না বাংলা বাই কক ব্রক সিরিতানে জেসক চা কঠিন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক সিরিতানে টেকচা কলাই আমন বিশিংচে পৃথিবী তাক ব অ্যাঙ্গেল চলিতং ঠিক ব অ্যাটমসফিয়ার চলিতং হাঙ্গাই তাবুক যতন উজে সারা পৃথিবী দখল খাইজাক ইংলিশ এই দিবা ইংরেজি কক সানাই র আই ইংরেজি রনি রোমান স্ক্রিপ্ট o roman script na use khai kai nang prithibai tal mil jol mil hui akai motamuti ago goi aja to kishu logic mate hinga kai roman script jawo roman script na ang personally support khlayo gobo gothogo kintu tirpra government hai ekaba alada roni rimaya abo nakai angas bisingo serious habai nai jagya ba asak ain obiggoyabla আইন নিখতল বা আজ এডমিনিস্ট্রেশন নিখতল আরো করেইবা আবন বাগৈ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তামো কারণে চালো খাইমিয়া আবা আলাদা ক ফেবা ওর তে কিছা সাথে খেলাই যাই খেলাইও নাই নাইদি আংতাঙ্গৈ অব কাইসা আমিংবা থঙ্গো সিনজবা লেঙ্গা সাকা আপয়েন কিছা ঠিক ঠিক চিনি ত্রিপুরাও কক ব্রক সিনানি বাগৈ ব স্ক্রিপ্ট চা অবনতি আকই কমিশন গঠন খাইয়াকা সিপিএম নিজার 3টা ভাষা কমিশন গঠন খাইয়াকা সমাচারণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন
hai diba Kumud Kondra Chaudhary Basa Commission Pavitra Sarkar Basa Commission a Basa Commission bong ni report dekha Samacharan berkha Kumud Kondra Chaudhary rekha ek soijet borobai kha jo jotono rethani borok jot কিছু লজিক টজিক নাই একই রোমান স্ক্রিপ্ট না borok prefer খাইয়া जों abo bo সাইমান কিন্তু আদারব 1,25,000 বছর সিপিএম রক সরকার চালক থাংপুরো বরক কিন্তু আজ বাসা কমিশনার বাই রিপোর্ট রিজাক মানে আর রিপোর্ট মোতাবেক তামো কারণে বরক চালক খাইলাংলিয়া তিনি যদি 25 বছর 1,000 সিপিএম রক চালক লং থা আবন সিং 10 বছর আজ জানান বিসিংন তিনটা যে বাসা কমিশন গঠন খাইজাক থানি আফ্রো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনা চাও হনে কারণ সামচরণ তিরপাব রোমান স্ক্রিপ্ট নি ফেবার কক্ষাকা কুমুদ চন্দ্র চৌধুরী ব সাকা পবিত্র সরকার ব সাক বাইথাং ব সাকা হনে जों সিও হাইপানা আবনি রিপোর্ট जों লাস্ট ফাইনালাইজ নুগলিয়া হাইপানা ফেবারনো जों আকক সাইমানকা মানে মুসুক ফেবার মুসুক পার্সেন্টেজ ফেবার মানে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্ট ফেবার কক সামনি जों নুখা হাইপানা তাম কারণে বরক চালো খাইলাংলিয়া CPM government pamprondo niche politically ajaga tongo kabang marokam ঠিক borok jodi ajarauno chalu khailang kang kai tini o issue din tongya kai borong ni internal tam matter tong ba tamo bong tan problem tong abo bang silia ta saimalia ajarawa phia ba nai di borok tabuk ngang kai bong ni sarkar borok ichake ke chalu khaimang kamu ajara kai khlailang ya tabuk kai CPM rokno bo Jitendra Chaudhary no bo रोमान स्क्रिप्ट ने बागे आंदोलन रोमान स्क्रिप्ट चालो मा कने हेन आंदोलन खाइमाने नो बे पॉलिटिक्स छेदिबा ता कैसा को आं सावन नाइदे जेमन इनलाइन परमिट टीयूजीएस रक बेलाय सरगरम आंदोलन खलाइका इनलाइन परमिट नंगो चिन एडीसी हासते हापं अब आं रेफरेंस तो नाइ मा दो आबन बागे बरक असके आंदोलन खाइका वन मा सिंचके खाइका आबन तै ति प्रसारक बोर्ड रबाइका जुट सरकार खाइका टीयूजीएस कांग्रेस जुट सरकार आ जरा हंगाका आ टीयूजीएस आंदोलन खाइनेरो इनलाइन परमिट पगै थांगा 1968 सॉरी 88 হইতে 93 नि आ जरावा या আমন পরে বরক পগৈ থাঙ্কা যে আন্দোলন খাইনেরো পগৈ থাঙ্গো গভর্নমেন্ট থাঙ্গা গাইদো या আমন পরে 93 মানে ও যে সময় जुट सरकार ও কথা চলি তংকা आ जरा খাই सीपीएम रक 1,10 বছর চালক লাংখা বরক আপ্রকাইতে সে ইনলাইন পারমিট जों চালু খাইনে হিনে সাকা 10 বছর নিপেন চক্রবর্তী 10 বছর কাই सीपीएम रक খাইলাংয়া टीयूजीएस आंदोलन खाइका फियाबा आबनि इशु तुइनो सरकारो खाइका कांग्रेस टीयूजीएस जुट आजरा खाइ टीयूजीएस रक पगै थांगो फियाबा सीपीएम रक जे समय 10 বছর सरकार चालक तंफुर हुंगांकाय पगै थांगो যখন নাকি সরকার করিখা 5 বছরনি যে সরকার প্রকায় सीपीएम রক তিসাকা जों ফাইকে ইনলাইন পারমিট চালু খাইনে হিনে 1993 हाइना हाइति प्रसारकनि वानसुंग बिसिति सीपीएम फाइगवा तैसा आप्रकाय सीपीएम रक पक्सुगै थांका स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट न पक्सुगै थांका इनलाइन परमिट न 1,25 বছর सरकार चालका ताबुक सीपीएम रंगथानि सरकार करिखा बीजेपी आईपीएफ ते हास्ते हा बंग 2018 फाइका ताबुक ngakai tei सीपीएम रक इनलाइन परमिट नम्बर मुइदुं जागो आबनबो चालु खाइने हिन साव जों फाइके इनलाइन परमिट चालु खाइनाय जों फाइके रोमान स्क्रिप्ट चालु खाइने हनै सुरु खाइके पॉलिटिक्स यादिबा ए ति प्रसार आरो वाइसे थांनाया पुरो वाइसे थांनाया उमति देवाइसे नेमति बयचं नाय उंगि तंखाबले ए पॉलिटिकल ने खेलो कलाइ तंबाय यादिबा आबो जतना आबोनि बागै सावो केंद्र सरकार जदि मुचुं खांखाय जतन सम्भव मंगो ए केंद्र सरकार मुचुं खांखाय जतन सम्भव मंगो हंखाय केंद्र सरकार साबो तंगे बीजेपी तंगो नरेंद्र मोदी तिने मति खाइदि हिंगाखाय साबो कासि मानाय तंसाला ঠিক हरचन हरन रां पाल्टक सिगनाले हरचन हरन दुनियान पाल्टक सिगनाले 370 आर्टिकल काश्मीर तिसै पेखानाबले तम खाइमां खासा सब तम खाइमां खाबा केबो खाइमिया आबनि बागैनो हास्ते हापां बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जदि न मुचुं खांखाय जदि वान्स खांखाय एवरीथिंग इज पॉसिबल बुइसाबले नाथिंग इज इम्पॉसिबल आबना आं एवरीथिंग इज पॉसिबल हिन साखाता असम्भव मुसापान करे सम्भव जतन हिन साखाता जदि मुचुं खांखाय ताम खांखाय बा निने आने वानसुक मंगसे सिरियास नांगो सेंट्रल गवर्नमेंट जदि न अनक खाइरगि तंगमानि जरा नों जदि बिनि फेभाराव फाइया खांखाय बबाय किसा आगुगि तंगया खांखाय बबो पॉलिटिक्स खाइने बले
যতন পলিটিক্স খাইনে বলে আবনি বাগিনো তাবুক অজারাও ত্রিপুরা সারক একমাত্র বিজেপি ni bisingtui একমাত্র নরেন্দ্র মোদী bisingtui जों मोथांजांनाय रखांमंनाय नों आं ताबु डिसफेभार दङ हंगाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इच्छा खाइलिया हंगाय नों ताम खाइमाना दं आरो आं फायदि हिंपानो ओ महाराज फायदि हिंपानो बिन बिसिंति थांनो हिंपानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रिया हंगा महाराज जेसेबां जिरिखौ तंथि ताम काजो नंना बादा साला तेकाइसा गक आं लास्ट कक साइ पाइसवाना ঠিক आबो हंगा आबो हाय नों जे टिपारलेन ग्रेटर टिपारलेन सानो टिपारलेन आईपीएफ तिनि डिमान्ड निने आज हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाजाक पुरो आज टिपारलेन ने वार्ड टटं गरै केने बाइके टिपारलेन मननाय ग्रेटर टिपारलेन टिप्रामथनि डिमान्ड टिप्रासा एकॉर्ड जखलाइजाक पुरो ग्रेटर टिपारलेन नि शब्द टटं नों बर मननाय नों पब्लिक नखै साव ग्रेटर टिपारलेन तैरि फैनाय ग्रेटर टिपारलेन खलाइनाय किन्तु नों जे समय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एकॉर्ड खलायाखै साइन खलाइनाय तुकै ग्रेटर टिपारलेन शब्द से आरो करि हिंगाकाय आइन परिणत उंयावै संविधान तिसावै एग्रीमेंट करि आबन कार्यबल खाइ मानसिनो खाइमेया के आमन बगे आमिं बाथंग सिनजोबा लेंगं तंगे दिबा कुजुको तंगतति समनि पॉलिटिकल गरगलाय तंग माथा गरगलाय तंग बरकनो चिन पब्लिक रखैताम खाय वालायलायसिनाय बुलायसिनाय रिफिरलायसिनाय इकोसिनाय हा नों तागायसाखौ खुवान सुगैनायला माने रंग थियोरी चलि उइ तंग चिन तिरपाओ तिब्रासम लीडर नि नेतृत्व बीजेपी न पहारो कारिया बीजेपी न एडिसियो हाब्रिया नों एडिसियो तिब्रा सारकनि उन्नति खायतानिओ साबने हेल्प नांगे बीजेपी दे सेंट्रल गवर्नमेंट नि नों सानमाखै सानैयो दिल्लीआव थांगै सानमाखै सानैयो नरेंद्र मोदी थांगै अमित शाहनो थांगै राजनाथ सिंहनो थांगै किन्तु राजनाथ सिंहनि नग हाबनानै फाइफ्रुखायनि नर फाइनफ्रुखाय नोंबोनो तिरस्कार खायो बनो कसम पताका फुनुगो हा बनो कसम फ्लैग फुनुगो बनो नाइसलो बनो बुओ टगो रेव रिफ्रिगो बकी मत मुसुं न बाना नरनानि बबो बरक सिबले काइसा आ बरक बकी रना मुसुं सिनो हा ताबुक बो वान सुक मुं जदि तीन तिप्रासार वान सुकी तंखांका आंसावते 100 बছর आंदोलन खाइपन माया महाराज ने करैते 3 पुरुष महाराज फाइबो माया जदि अब हाय वान सुक मुं तिप्रासार नेंगि तंखांका बेलेखेना ओ जराव तिप्रासार वान सुकनानि नांगो जों सय साबरिमान बनि वान सुक मुं बनि नाहार मुं बनि बिसिंतिनो जों आगुकनानि आगो वान सुकनानि नांगो नों साका सेमि एक्टिं खाइदोंमो बै तिप्रासार दह माथां जों ओके ओके ताखरो बुखरो ताउक फानो 80 जना तंखो लगियो जतन न खा काहामते हामजों मैयाफोरो तिनि कगलामनो जों अरनो मा मथागलासिनाय सारनो बेलेखेना हामबाय निनि केसेब जराव फानो जोंनो लगिरिमोन बगै के हाव जराव ताइ तामले सानाय वान सुकजांनाय कक बेलेखेना कक बखिरनो साजा खाना काहिमा तंगो नरक तामो कमेन्ट खाइनाय खाइदि अब आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग अब ऑटोमेटिक अपलोड थांनाय ताबु स्टप खाइपानो आफुरबो नरक नाइदि कमेन्ट खाइदि जतन हामबाय सारनो बेलेखेना हाम